New airdrop guys sa Nier Mobile Crypto Wallet. Kailangan i-download po guys sa Play Store. Yan, ihanapin lang po natin guys yung ito po ang itatype natin. Nier Mobile Crypto Wallet. Ayan po siya guys. Yan po ang i-download natin sa ating Play Store. So po siyang decentralized wallet guys. Ito, yan po yung itsura niya po. Na-download ko na po siya guys kasi open na po nakalagay. Hindi pa, i-install nyo na lang po. Pagka-install nyo po, click nyo po yung dyan po sa may dulo. Yan po kung saan natin kukunin po yung pa-airdrop nila. Yan, pag na-download nyo na po yan guys, yan po yung referral. Mag-create wallet po kayo dyan. Type nyo na lang po guys yung referral code natin para makakuha po tayo ng points. Tapos i-save nyo na rin po yung 12 recovery phrase para hindi nyo po makalimutan. In case na mawala nyo yung ma-erase nyo yung wallet, marirecover nyo pa siya guys. Follow nyo na lang po yung Twitter nila, i-code na lang po, kunin nyo po yung code link po, tapos i-paste nyo po para makompleto nyo po, makuha nyo po yung 10 points na pinapa-airdrop itong wallet na to guys. Hanggang dito na lang po guys.